श्री स्वामी समर्थ. श्री गणपती स्तोत्र. श्री गणेशाय नमः. नारद उवाच. प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावा संस्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्या पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिं करं प्रभो. विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिं. जपेत गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः. अष्टभ्यो ब्राह्मणे विश्व लिखित्वा समर्पयेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादता. इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनं श्री गणेश स्तोत्रं संपूर्णम्.